The Arlem and Nuem bypass remains without proper street lighting, posing a serious safety concern for commuters. The absence of lights has led to frequent accidents, especially as garbage, often containing meat, is dumped along the roadside, attracting stray animals. Beyond accidents, the poor visibility also increases the risk of criminal activity, making the stretch unsafe, particularly for women and pedestrians during the nighttime hours. Concerned about this growing risk, Rahul Shanbag, a responsible citizen, has urged the government to address the issue and install adequate street lighting at the earliest. Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margao or Panjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait. Beat the heat with Solar Enterprises. राहुल शनबाग आम्ही आता वो एक मेन इश्यू असा हांगा आमचो आर्लेम बायपास टू हांगा होंडा शोरूमा कडेन एक स्ट्रीट लायट पासून ना हांगा सो एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स आम्ही पळयता हांगा तेंच्यांनी आमकां स्पेशली कंप्लेंट दिली की आम्ही सांजचे कंपनीच्यान सुट्टा हांगा एक कोणाले मांस बी पडलेले असता कोंब्याचे बी हांगा कचरो उडयता अजून पासून हांगा वास येता सो जर हांगा लायटूच ना लोक नोबडी वील बी विजिलंट आमी आतां पळयता इतले वर्सां जाली आतां डेव्हलपमेंट म्हणटा काँग्रेस जाले बीजेपी इतली सरकार येयले आमचो आर्लेमच्यान नुवें म्हणल्यार मेन बायपास अराउंड 3.5 किलोमिटर्स आसा थंय एक स्ट्रीट लायट ना पळोवपाक शकता हांगा एक स्ट्रीट लायट ना लोकांची सेफ्टी हांगा लोक रावता चेन स्नॅचिंग जावं मर्डर जाला कितले एक्सिडेंट जाला काय प्रूफ ना काय विटनेस कोण कांयच ना हांगा बिकॉज फूल काळोख ह्या एरियान लोक येवपाकूच भिता हांगा सो आमी कितें करपा हांगा कचरो होंडा शोरूमा फूल कचरो उडयलो आसा चेडवांची सेफ्टी खंय आहा कितले हांगा एक विटनस मेळपाना हांगा जर हिट अँड रन केस जाल्यार हिट अँड रन केस खूप जाला हांगा खूप मायना गुजर पुलिसांनी वचून येयलो इट इज अ वास्ट डेटा खंय ते म्हणटात की हांगा इतले केसी जाला म्हणजे तरी हांगा लायट ना आय डोंट नो इंटरनल कोणाचे हांगा दुसरो कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय दुसरो कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका आमकां लागना बट एवरीबडी शूड थिंक अबाउट पीपल लोकांची सेफ्टी हे मस्ट हांगाचे लोक थंय थंयचे लोक हांगा अशे आसपाक जायना बिकॉज आमी सदां म्हणटा वुमन सेफ्टी आमी सदां म्हणटा पीपल सेफ्टी सो एक लायट ना हांगा पळया पेटे पळया 12-15 हांगा फाटी सर हांगार चडटात सो हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटाक प्लीज इलेक्शन घेवन एक स्ट्रीट लायट घालून नॉर्मल लोकांक हांगाच्या लोकांक मातसो रिलीफ मेळटलो आनी जे हळशीक हांगा गार्बेज बी उडयता ते मातशे बंद जातले आमच्या ऑर्गनायझेशन आमकां मेल येयले एक चेडवांचो ग्रुप आहा 12-13 तेंच्यांनी मेल येयले की आमकां भंय दिसता म्हणून अशें येवपाक सांजचे वेळना कामां आसता ती सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन हांगा कितें तरी अशें लायट जावं कॅमेराज बी कितें इन्स्टॉल करप बिकॉज हांवें ऑलरेडी विचारलेले पुलीस स्टेशनार की इट इज अ वास्ट डेटा खंय म्हणल्यार इतले एक्सिडंट जाला इतले म्हणल्यार चेन स्नॅचिंग वॉट एवर इट इज हांगा हे प्लेसीस जाता तरी कितें आमी एक्शन घेना आमी आमच्या लोकांनी चिंतपा जाय न्हू सो प्लीज हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडल्यान की प्लीज हे मातशें सिरियसली घेवन हांगाच्या लोकांक जावं सगळे हो आमचो मेन बायपास एक्चुअली सो थंय मातशें फोकस करून लायट घालपाचें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.